and stay healthy. TNB News and Entertainment Channel night tunai rangsakni takukjang bukhujang jotona lamsogo tabukni koktuma ngkha chini belake kapal kaham bubukran lidap chini bisingtei chini mai kanang chini runel bo wan sukmaya bo tabuk chini edisini CM mama bagai belake kha tongthoka abonga kha tongthoka mane abo bubdike tongthoka abo ani bkha bai khukbai abo mane prokash khaimania karon borong gatabu yong icon karon borong nang je rungmani yodrok borong no phainai 2028 bubukra no logirui yodrok no tamnai bubukra mokhang sengrnai karon sengnuka je chini tamnai boyos korok tamla bahai tamong ma bukandui da bubukra ba yodrok no daitorka ketab chini yodrok tab chini CM bobo angkha khayo bonang bises khayo boto angkha kai saimano bo faithful borok bono bagino bobo kaham kaino edisino kaham ka chaluk thanai abo kaham ka ani bisas karon chini bubukra bo जों जतनो साइमानो बिनासक शरीरकनो जाय खायावै बिनि मानसन बारनो जाय खायावै बति बसन बागै आसकै ब साथारि दंगो तामनि बा चिनुबो बिश्वास जनसाधारण बिश्वास बुबुग्रानो काइसा तिब्रा सारंनि जे मानथाय सकताय आबरंनो ब सुलुजन खायमानाय आबनो तिब्रा सारं एकटा बुसुकमा बुबुग्रा ब जे बिनि फान तंसाक आबनो सुलुसन खायना बागै हिमि तंजाव बनो बागैनो जों खाथियावै बुबुग्रानो जों लगिरि थांखांखाय बुबुग्रा ब जोंनो जे चिनि मानथाय सकताय आबरकनो जोंनो रनायनि ब सब समयनो ब जोंनो बिश्वास खायदि जे बजन सादो साइतुन ब सावो बुबुग्रा सावो आनो बिश्वास खायदि आं नरंनो सुलुसन खाय रनाय नि ब साइतुन बनो बागैनो जों खाथियावै खालगै चिनि बुबुग्रानो जों सब समय लगिरुवै जेनो चिनि मानथाय रंनो जों तिख्लायना बागै माना बागै जों जतनो फानथनै बुबुग्रा लगे मा हिमलायनाय चिनि TNB मीडिया नो हाय हामबाय मारुओ वासक वाति जराफनो बफाय ककरक शेयार खायना सुजुरमा बागै ताय जारा खनाय तंजानाय ताकु बुखरंनो ब नरक ब किसा जोंबा शेयार खायजादि बेबाग जागा जेनो नंनि मतामत नंनि कमेन्ट्स सकताय नरंनि कारेक्सन आं बेलेके नांगौ गैताबुक जों सालायना थां दंगो ताबुक चिनि राजनीति माने न त्रिपुरा राजनीति एवं तामिलनाडुनि राजनीति न किसा सालायनानै जों जेंलाय दंगो गैतामनि हिमबा त्रिपुरानि राजनीति बाय तामिलनाडुनि राजनीति आबो बेलायके गोदाल जागाहाय तामनि हिमबा जों रिसेन्टलि ताबुक जों नुगै दंगो बिजय थालापति एकथाय बिनि आसल मुंखाय जुसेफ बिजय बिनि सिनेमा जगत हंखाय ब बिजय थालापति बिनि बुम ब तिनि ब चीफ मिनिस्टार हिसाबै ब समायतांका आबुनि यागुलो ब बाहायकेयासो कम जरावो ब बाहायकेयाव जागा सकपायका आबुनो किसो जों तिनि सालायना बागै जों आजुलायजाक केनर किसा दज्य खायि जों शेयार खायजादि तानुबा बिजय थालापति ब एक्चुअली साउथ इंडियन एक्टर ब बहुत सिनेमा ब काहाम खायमा परे ब एकदम टप स्टार माने सुपार स्टार सक दङ माने हायपुनो ब बिन बखा बंनि
dofani bagui samung tangna bagui bo nokri phaikya tamni himba aro nangkugui tongka na bungni dofani bagui bono bagui bo sinma jogodya kare bo tini rajniti jogoto phai sokpaikya sokpai mane yagulo hai bo ekdom kom somoyo no chini bubugra jebabe kom somoyo no tipra mothano songsaui jebabe 2000 থানা 21 bo এডিসিও bo ক্ষমতা তুফাইকা আপনি ইয়াগুলো বতাও 2026 bo 28 বিসিঙ্গ 24টা আসন মানে bo তিনি এডিসি ক্ষমতাও হাইনা হাই bo কিফিল নাপিকা বনবাগৈ আপনি chini Tripura রাজ্য যেভাবে রাজনীতি যেভাবে জোয়ার কামা হয় মানে chini Tripura সানি দফারংনি যেভাবে নাংমানি হাইকেন তাব তামিলনাডুনি বিজয় থালাপতি বো আপা হাইকেন নাকা তামনি হিংকা বিজয় থালাপতি বিনি আসল বিনি ম্যানিফেস্টো হিংকায় Tamil ni নিজস্ব bongni culture no bo rokha khainani bongni language no bo rokha khainani kai thanai recently jengnuka Tripura jo bo je hindi language no extend khaina bagai jebai program khaikya bo hindi language no we extend no bo kasuna bagai no bo hkai তিনি বিজয় থালাপতিকে বকাই রাজনীতি ও বনে বিনি এজেন্ডা বংনি তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ ন যেন হিন্দি বলয় যেন বুঙার ইনফ্লুয়েন্স মানে বলয় বুঙার জায়গা তা সগৈত বা আপনার কাসুনা বাগাই ন তিনি ব রাজনীতিনি বিনি মেন এজেন্ডা কাইতাই কাইসা হাঙ্কাই বুড়ি রংनो বাগৈ অনেক ব কাহাম কাহাম বিনি এজেন্ডা দङ কাইতাই কাইসা বিনি মেজিক হাঙ্কাই গ্যাস সিলিন্ডার ফ্রি গ্যাস সিলিন্ডার ও 2-3টা বিনি পয়নতি ন বতিনি 200 রমদি 246টা da বসবো সিট ni bisingo bo mangka 108টা 108টা মানে ন bo দুইটা জায়গা বাঁচানো বাগে 107টা bo mangka kaisa jehetu bo duita basaka kai bini bo khomota mana hangkai bini nango bosok CM ongna hangkai bini bosok nangkai 118 ta seat nango bini kintu 118 ta seat bo na bo yago tui malia hai puno bo 108 ta ni bisingo puno bo rajyopalnar thangka kai rajyopalnar thangai রাজ্যপাল বনসাই হকা যে নিনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও মানে জোগাড় খাইগে ঠিক আপনি পরে কিছুটা চিকনতে কিসে বুল খাইকা বাইরে বুল খাইকা হাঁকাই যতদূর সাইমা মানি রুলও দङ যে রুলও দङ বলতে ন মানে আবো ইন্ডিয়ানি একটা কনস্টিটিউশননি একটা কনস্টিটিউশননি একটা আবো খবজাগৈ থাঙ্গো আবো যেহেতু আবো জাগান আবো খবজাগৈ থাঙ্গো তামগো হিংকাই আর যদি ফেক্ট অরং থাঙ্কা হাঁকাই যে পার্টি যে বেশি মানে সিট বেশি ফুনুক মানো বড় সরকার খাই মানো সরকার ফর্ম খাই মানো কিন্তু বারো কিপিল ফাইতাম খাইকে হাঁকাই ব কংগ্রেস ni sahajo naka sahajo na ওই বইতাইছে রাজ্যপাল থাঙ্গা হাঁকাই রাজ্যপাল সাজাওকা যেহেতু ব কংগ্রেস বাইছে ব জুট অঙ্গই কংগ্রেস ni সয় টয়টলাং ব থাঙ্গা হাঁকাই রাজ্যপাল বনো সাকাজে নং সংখ্যা গরিষ্ঠতা মা ফুনুকছিনাই আফ্রুকা অংলাইউকা ব আর ব কিসিটা বিনি একটা ব বুল খাইবাই হংগাতা তামগৈ যেহেতু আছে আর পার্টি দङ তামগা পার্টি হিংকাই ডিএমকে AIDMK আবর 49 46 আবর হাইছে মানসি
কাহাইপুনো কিন্তু বিনুকে 108 কে যদি বড়াবি টঙ্কা হাঙ্কাই যদি বড়াবি টঙ্কা হাঙ্কাই যে যে সিট বেশি বড় সরকার গঠন খাইনানি বাধ্য মার কামু আবো কাইসাতা আবো ইন্ডিয়া সংবিধান করিয়াফুনো কিন্তু মেজরিটি যে সংখ্যা বেশি ফুনুং মানে বনো সরকার গঠন খাইনানি বাধ্য মান কমু আবো আবো হাইতা কিন্তু বার আবো খাইয়াওই বো কংগ্রেস রংনি সয়তলাং থাंथिने के बने मेजरिटी फुनुंगनानि बाध्य मांखाता काय किन्तु शेषमेश कांग्रेस 6 थांपो बिनि 8 निकायनो 9 10 11 12 13 14 तासि ताय 14 कनो ताय 14 15 16 17 18 ताय कयेकटा सीट नाम काय ताय चिकन पार्टी शेषमेश बनो बबाय जुकं पामे पड़े बिनि ताबो सीट अंखा 200 120टा যেখানে 118টা কেন মিনিস্টার ফর্ম খাইমানো আ জায়গা ব 120টা মাকা আ 20টা বিসিঙ্গনো ব তিনি ব সমাইটাঙ্কা যে সিএম হিসাবে উমংকা চিনি বিজয় থালাপতিনি পলিটিক্স नि ফ্যাক্টর তাব চিন ত্রিপুরা মথানো ব আঙুবনো ওয়ানসু ত্রিপুরা মথা বুদা বিজয় থালাপতি হাই ফ্যাক্টরি খিকলাই মানো 2028 उमसे ताबुचिनी मेन टारगेट भाई टारगेट नकाय सिंग तो एसटी सीट तो जेखाने 20टा सीट बिसिंगो जेसेके बोनस 18टा 20टा माखांकाय तो कताय बसकना ताय अन्तत तो जों 25टा माखांकायनो जों ग्रेट एकटा फैक्टर खिकलाय बानाय बायगे फैक्टर बायगे 25टा माना हिकाय वो जे टीसीएफ नि कहे ताबु बुग्रानि उइंग कहे तंगो त्रिपुरा सिटीजन फेडरेशन नि कैसा अब जेनेरेल लगवा बासाय मानो के जेखाने जेनेरेल बाय एसटी नि माने भोटार दंगो अनेक जागा एसटी भोटार सारा जेनेरेल पास खाइमेया अब हाय बहुत त्रिपुरा राज्य दं आ जागा दंगो जदि त्रिपुरा मथा ओ जे जेनेरेल टीसीएफ दंनो बाजार ओइ जदि जों 25टा सीट टिख्लाय माखा हांकाय 2028 त्रिपुरा राज्य ब चीन बुबुग्रा ने लीडरशिप नि बिसिंगै विजय थालापति हायके कायसा तामनाय त्रिपुरा राज्यनि राजनीतियाव एकटा फैक्टर फायै त्रिपुरा मथा सीएम अंगनाय ने आं ता बिसास खायो बुक ताई कैसा जे साका जे ममता बाहाय के चेन का अच्छा ठीक আছে ममता चेन माने कतगला कारण दं आं जे नुमानि ममतानि राजनीतिव आं नुमानि के ममता राजनीतिव ममता बुकासि बाय बुका हांकाय राजनीतिव ब बुका बाय आन मते ब राजनीतिव बुका बायगे बुका हांकाय बजखन क्षमता फाइपुरुब ए जे रतन टाटा न रेखलाई बुआरो सीएम अंखा कारण बुइले नायु बिनियोग बुइले नायु इनवेस्ट माने राज्यव शिल्पपति रक माने इंडस्ट्री खुलका हांकाय बेकार कमिनानि बेकार सल्व अंगनानि माने सुलस अंगना आपसे नायु ब हांकाय रतन टाटा हाय संनो से रेखलाई बा जराव जनसाधारणनि सारक तामो ग्राम बजानि आबनो ब खायै बाबनो बाफुरो माने बसिया मंखा याबनो परे बताय गेसे बोताम बुल खायौका ए जे थानाय एमपी पार्लियामेंट इलेक्शन बसन संकामु आबले आं साइमालिया ए जे थानाय पार्लियामेंट इलेक्शन ए जे बड़ बुल खायौका थानाय पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन बता बुल खायौका बमांका पुरो 36टा एमपी बाद बाकी ताई अन्यान्य तामनाय राजनीति उखद ताबुक बारो एक बुल खाइमा हनकाय
bonang buka hamani kotogla karon kai je boapro tam khaikya BJP bai jodi boapro bo alliance ka hangkai West Bengal no mane Paschim Bongo no bo onek mane develop khaima kamu botam khayo ka apro BJP bai alliance ongna naiya ke BJP ta apro ekdom crisis tai 36 ta seat nangu BJP phiaba kintu naitungmang BJP bodo mani ke hangkai Chandrasekhar ebong oide Akhilesh Yadav ni aro Akhilesh Yadav ni yago budoi 12 ta tai bad baki budoi no koni yago Chandrasekhar 36 ta shot a jorawo a 36 ta shot bodo mani ke hangkai mudi ko mani kya ei je Chandrasekhar bai Akhilesh Yadav ni yago শেষ ম্যাচ বড়গ্ন ভালো একটা প্যাকেজ রয়েছে বড়গ্ন বিজেপি ও অ্যালায়েন্স খাই বড়গ্ন ভালো একটা বিরাট একটা প্যাকেজ বাই বড়গ্ন ইয়াগত পাইকা কেপুরো মমতা যদি বয়া 36টা বিনে এমপি নতলাঙै ব যদি তামনাই যে মানে পার্লামেন্ট ব বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স অংকে হাকাই ব ওয়েস্ট বেঙ্গল ন बहुत को खाइकामु ताम कामु डेभलप खाइमा कामु किन्तु बा पथे हिमलिया कैताब तामुका जनगण तो निनी 10 বছর 10 বছর জানি ব সিএম का निनी 15 বছরনি কোনো डेभलप ओमानु गया बेकार समस्या समाधान गया तामके ब कर्मचारी न ठीक न ब दिए काम का किन्तु बेकार समस्या तो हुबहु सांगति बारी थांका के बुने बागिनो बीजेपी आर सुजुग मानिका बीजेपी साका जे बरंना बेकार समस्या समाधान खाइनाय ते पदर पद बीजेपी तो नखानि आथुकुरि पयनो खागै रैमानो बंगनो बुखु गत बंग थाने आपनि सानो तो कुनि व्यापारिया गताबो बरते बेकार समस्या समाधान खाइना हने बीजेपी तार कग्रुइ तिनि बीजेपी सरकार गठन खाइका साइमेया आबो जरते माने इमप्लिमेन्ट नंनो गताबो एवरो न ममता ना बुका हनु बोना बुका माने कारकमति रगन आं बोना बुका बो जदि ओरो बेकार समस्या समाधान खाइना रगनि साका हंकाय बियां बो बिनि इशु से SIR रक आबरक से बिनि इशु रक गाब जनसाधारण तो कयजन SIR बुझि हां बेकार समस्या हंकाय बड़ बुझिउ निनि SIR सा बुझिबा जनसाधारण आ बुझिया काय बुरि रंनि सुख सुविधा न जर साका हंकाय ममता इजिली पास खाइथा कामु যাই হোক তাবুক মমতা বুকা ব তাবুক বিনে বুল নি বাগাইনো তিনি ও জায়গা সৌক্যা কে তাবুক বসাও বুট মানে ঠিক মতে গণনা অংলিয়া ঠিক মতে অংলিয়া আপনি রক পদাক বিনে অভিযোগ আসলে আবো আং যতদূর সাইমা মানে সাউথ ইন্ডিয়ান বাদে ইয়াং নর্থ ইস্ট বাদে ইন্ডিয়া এটাই মেন ইন্ডিয়া South India bade, North East bade, they mean all India. Mane rom ditabu Madhya Pradesh, Odisha, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, they bibhinno rajyorok, mane state mane rajyorok, abongka mane literacy har belake kom, mane oshikito beshi. कारण अब चीन बड़ हंका दिल्ली थांगा हा आबान अब तंबाय जाबाया आयं थांगा अब किन्तु लिटरेसी हार के बोंगार बेलाइसि कम उत्तर प्रदेश रमदे 36 रक बिहार रमदे 35 रक बिहार काय पार्सेंटेज उता मध्य प्रदेश अब 40 रक माने 50 नि ऊपर कानानि बेलेसे दाय वेस्ट बेंगल बोते होय तो 50 संना वेस्ट बेंगल को वेस्ट बेंगल बो लिटरेचार हार त्रिपुरा राज्यनि थाके अनेक कम त्रिपुरा राज्य अनेक हाईएस्ट लिटरेचार 96% त्रिपुरा राज्य लिटरेचार हार के आर तो अशिक्षित बेसी के अशिक्षित बेसी के तो बुट नि रेगिं खाइना बो सुबिदा दं के किन्तु साउथ इन्डियान दको रेगिं खाइदा माबा माइया नॉर्थ ईस्ट खाइदा माबा माइया त्रिपुरा राज्य मादा मान के माइया तांगे नो त्रिपुरा राज्य का शिक्षित हार बेसी बन बगे त्रिपुरा राज्य रेगिं टेगिं खाइमाइया बन बगे नो
boro man kai main India baro rogono beshi but khoglayu toglayu ne seng paper rogo manota kabo karon tamu kai tabuk apona kia sanata ka tab India bahai ke solitong karon India no seng ঠিক no tabuk economics of food condition মানে food position tung মানে চাই নাম্বার tung food মানে মানে economics কোটা develop ওটা কাই নি বেবাক জাগনো develop তো ইন্ডিয়া develop ong কাবো অস্বীকার খাইয়া কিন্তু develop বাহাই কেউ কাহাকাই রম দে ইন্ডিয়া বাহাই কে চলি তং আবো আং সান বুসু ইন্ডিয়া চলি তং মা হাকাই রম দে 30 কোটি পপুলেশন আবো হাকাই বিলিয়নার মানে না কোটিপতি হ্যাঁ 30 কোটি পপুলেশন হাকাই 30 কোটি পপুলেশন হাকাই মানে 100 কোটি ni মালিক মামাং 100 কোটি মালিক মানে বিলিয়নার তা বন বিলিয়নার তা 100 কোটি মালিক 100 কোটি বরক 100 কোটি ni মালিক মানে সাবো আপর হংকাই যে শাহরুখ খান অমিতাভ বচ্চন সলমন খান মানে সচিন তেন্ডুলকর ধোনি কাই তাবো কোহলি কাই নায়ক নায়িকা হইতে আরম্ভ করে যারা বিজনেস নি যেমন দি আদানি কাই তাই নিনি জিন্দাল নিনি লক্ষ্মী মিতাল আবরাহাই যারা বিজনেস আবহাই মানে আপর হংকাই বিলিয়নার বংনি সংখ্যা বুসুক বাং আপনি বড় রঙের জনসংখ্যা বুসুক হংকাই ইন্ডিয়া 30 কোটি হ্যাঁ এই 30 কোটি রঙ ইন্ডিয়া ন চালু হইতুম কাই তাই বুসুক থাকা 140 কোটি বিসে হংকাই তাই রমনি তাই 70 কোটি হংকাই সাবো আবো হংকাই মধ্যবিত্ত ও 70 কোটি রকে তাম খাই হংকাই 70 কোটি রংকাই নিনি গাড়ি পাইও বাইক পাইও নিনি মোবাইল পাইও মানে বাজারও যত মানি পাইনাই রকমকাই ও যে 70 কোটি পপুলেশন হ্যাঁ 30 কোটি হংকাই প্রোডাকশন খাইও বড় হাই ফাই বড়কাই হ্যাঁ বড় আমেরিকান নি মাথা পিছুনো আইনি সমান বড় হংকাই হ্যাঁ 30 কোটি হংকাই তাই 70 কোটি হংকাই বড়কা পাইনাই রক ওই যে 30 কোটি হংকাই সালামনাই রক বড়কাই বিজনেস মানে কোন সালামনাই রক বড়কাই প্রোডাকশন খাইনাই রক কাই কিন্তু 30 কোটি হংকাই পাইনাই রক কে বসে হংকা 100 কোটি থাকা 30 কোটি হংকাই ফালনাই রক 70 কোটি হংকাই পাইনাই রক মধ্যবিত্ত গেতাবু রম দে কাই 100 কোটি থাকা তাই 140 কোটি পপুলেশন হংকাই তাই 40 কোটি ni bisingo তাই 30 কোটি হংকাই ওই যে বিপিএল বিলো প্রপার্টি লাইন দানি পভার্টি আপর হংকাই তাই 30 কোটি হংকাই বিপিএল কাই বসু থাকা 130 কোটি হংকাই তাবু তাই বসু দঙ্গ তাই 10 কোটি এই যে 10 কোটি হংকাই জুপরি হিনো বনো কোনে নক হুকরে হ্যাঁ বড় ইন্ডিয়া বড় বুটার সাইবিয়া বড় তাম নাইকাই বড় আপনি যে বিহার বসে লাগবো বুটার ও কনিম দেবা বড় বিভিন্ন রাজ্য বড় কুড়ি চাইতুম বড় টঙ্গিয়া এক রাজ্য টঙ্গিয়া বড় আপনি জনসংখ্যা হংকাই বড় কোন লেট্রিন খিয়া বড় bong ne kun letin borok khia borok khiu biang khi biang tong borok biang sa hangka abo food fat ni abo যেখানে সেখানে borok ni abo kun letin ja kri abo যেখানে কিনে abo khine aborok মানে bongni জীবন যাপন তা abo ni জনসংখ্যা no প্রায় 10 কোটি এইলো ইন্ডিয়া গেতাম গই তিনি বুট এই খগো হাই রে গে ong tam ong yang na ba এই যে 30 কোটি পপুলেশন নকাই বিপিএল বড়নো ওই যে আই ওয়াইসা যে 30 কোটি যেদিকে বুট যেদিকে বেশি থাঙ্গো আইং না পাস ong যে 30 কোটি পপুলেশন yang থাঙ্গো গায় আপরং না পাস ong yang থাঙ্গে পাস
yang thai fail o 30 কোটি no butar no করে তনু মানে ঘুরি দি তনু তাকলাই বিজেপি থাঙ্কাপু তাকলাই কংগ্রেস থাঙ্কাপু তাকলা হাই হংকাপু 30 কোটি পপুলেশন কাই বড় হংকাই পাইজাংনে জিনিস না বড় অশিক্ষিতপ্লা বড় কাই আপতেকে বনবাগানো ইন্ডিয়ান বুটার সব সময় গুল বালং বনবাগানো তাবু তাইতাম সাচিনাই आपनो जों इन्डिया त्रिपुरा राज्य तो सब गिं टेंगिं उन सम्भावना करै जों तो बेलाय के जों कनसास बनबागिनो फाइने 2028 बुग्राबो जेन चिन बुग्राबो मायगन बुग्राबो जेन बिजय थालापति हाइके फैक्टर खिखलाय माना होननानै आंनि बिसास दं दा